le rêve de Paris, c'est toujours rêver plus grand. Jusqu'où peuvent aller les limites de ce rêve? Léo, bienvenido. Certainement, vous avez vu que le peuple parisien vous a attendu 3 jours, peut-être plus. Il y avait des supporters qui ont resté jusqu'à 3 heures du matin à attendre votre avion. Quel est le message que vous envoyez au peuple parisien et tous les amoureux du football en France? Merci. Je pense notre objectif, tout le monde les connaît. On gagne chaque match, chaque trophée, on joue. C'est notre objectif. On n'a pas changé, bien sûr. Maintenant, avec Léo, je pense on est proche, mais on n'est gagné rien encore. Comme je dis depuis la presse-conférence, je pense maintenant on a besoin de travailler, on a besoin vraiment gagner chaque match. Pour gagner le trophée, on a besoin vraiment de cette mentalité, gagner, discipline, c'est le plus important. Merci. Bueno, como dije antes, muy agradecido a toda esa gente que se volcó a la calle, fue una locura. Yo estaba en Barcelona cuando recién había salido el comunicado y la gente ya estaba afuera sin haber nada todavía sin haber iniciado conversaciones, ya la gente salía como si yo ya estaría viajando y nada, agradecerle, va a haber mucho tiempo de poder vernos, de poder tener contacto, no solo en el estadio, sino en la ciudad y vamos a disfrutar muchísimo y ojalá sea un año extraordinario para ellos y para nosotros a nivel deportivo también. Bonjour messieurs, juste ici, Mohamed Bouafi, France Télévisions. Bonjour Léo, bienvenue à Paris. Bonjour Président, félicitations pour ce transfert historique. Président, beaucoup de questions se posent sur l'avenir de Kylian Mbappé après l'arrivée du meilleur joueur du monde, Lionel Messi. Qu'en est-il de l'avenir de Kylian Mbappé à Paris? Je pense que tout le monde le connaît, le futur de Kylian. Il est parisien, il est joueur de Paris. Kylian, il est très compétitif, il a la mentalité pour gagner. Il a dit publiquement qu'il veut un compétitif en équipe. Je pense maintenant on n'a pas plus compétitif de cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre. Merci. Sí, hola, buenos días Leo. Antonio Torres de la agencia EFE. Tú ya has ganado 4 ligas de campeones. ¿Qué es lo que necesita un equipo para ganar una liga de campeones? Bueno, no es fácil. Hay veces que puedes tener el mejor equipo del mundo y no ganar. Esto es fútbol y muchas veces los pequeños detalles te pueden dejar afuera. Sabemos lo difícil que es la Champions. Creo que el París también lo sabe. Estuvo muy cerquita estos últimos años, teniendo un equipazo, no lo pudo conseguir, estuvo muy cerquita. Es una competición donde están los mejores y es difícil ganar. Lo que hace falta, no sé, pero sí que hay que tener un grupo unido, un grupo fuerte, como creo que sin conocer mucho lo es este vestuario por lo que se ve de afuera. Y después también hace falta un poquito de suerte en el fútbol, siempre la suerte por lo que se ve está o se busca y también hace falta, pero ya te digo, no siempre gana el mejor. Ha pasado que los mejores equipos del mundo no se hicieron con la Champions porque es una competición especial y eso lo hace tan, eso que tiene lo hace tan linda, tan importante, así que todo el mundo la quiere. Bonjour Léo, Nicolas Paillard d'Infosport Plus et de Canal+. Qu'est-ce que représente pour vous le Paris Saint-Germain? Comment vous allez pouvoir apporter toute votre expérience à cette nouvelle équipe? Et président, avec Léo Messi maintenant au Paris Saint-Germain, est-ce que le PSG est favori numéro 1 pour la Ligue des Champions? Merci. Bueno, creo que llevo a un equipo que prácticamente está hecho, más allá de los fichajes importantes que se hicieron esta temporada. Como dije recién, estuvo muy cerquita en los últimos años de poder ganar la Champions.
y yo vengo a ayudar, a intentar de dar el máximo, vengo con muchísima ilusión, con más ganas que nunca. Muchas veces lo dije, mi objetivo y mi sueño es poder volver a levantar otro Champions, y creo que caí al lugar ideal para tener más chance y poder conseguirlo. Je pense que si on est faveur ou non, on a très bonne équipe bien sûr, mais aujourd'hui on n'a gagné rien. On a besoin vraiment de travailler, comme je dis, gagner chaque match. Comme vous savez, l'année dernière, on a jusqu'à les derniers 2 matchs, peut-être on ne va pas qualifier sur le group stage. C'est football. Comme le dit Léo, c'est pas facile la Ligue des Champions. On va vraiment concentrer. On pense match par match pour aller le plus loin. C'est sûr, notre objectif, on ne cache pas, mais maintenant, on a la Ligue, on est concentré sur la Ligue. Après depuis 15 septembre, on va arriver pour la Ligue des Champions, mais c'est pas facile. C'est facile pour dire on est favorite, mais on est bonne équipe, mais c'est sûr, c'est notre objectif. Mais on calme, on reste sur la terre. Bon, après, on travaille. On a besoin de travailler. Merci. Hola, Leo, Isabela Pagliari para TNT Sports, bienvenido. Yo voy a intentar en español, ¿ok? Hace 4 años, cuando Neymar cambió de Barcelona para acá, todos llamaron de loco, pero desde que he llegado en París, el club ha cambiado de patamar, llegado en final de Champions League. Esta es una decisión también para elegir Paris Saint-Germain para fichar. ¿Crees poder decir también porque como ha hecho las conversaciones con Neymar, la importancia de tu fichaje en París por Neymar? Bueno, obviamente que sí, que como dije recién, tengo gente amiga, conocida dentro del vestuario, uno mirando la plantilla que tiene, como dije antes, se ilusiona y ve que tiene muchísimas posibilidades de conseguir el objetivo que uno quiere. Creo que tanto el París como yo buscábamos los mismos objetivos antes de estar separados, y ojalá que ahora juntos seamos más fuertes todavía y lo podamos conseguir. Obviamente una de las causas también fueron el vestuario, Ney, Di María, Paredes, que lo conozco, aparte de conocer a todo el vestuario y haber tenido contacto alguna vez. Eso también hizo mucho para elegir este lugar. Bonjour Léo, Jean-François Pérez, Europe 1. Hormis les matchs de Ligue des Champions que vous avez pu jouer contre des équipes françaises, qu'est-ce que vous connaissez du football français? Parce que ça va être peut-être une découverte pour vous. Qu'est-ce que vous connaissez des clubs? Ça va être votre quotidien, le championnat. Est-ce que vous connaissez des équipes? Est-ce que vous connaissez des joueurs? Les rivalités aussi qui animent notre championnat. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci beaucoup. Sí, obviamente que lo seguí porque, como dije antes, tengo amigos también en el París, seguía los partidos de ellos, de la Liga Francesa. Creo que creció muchísimo en los últimos años por todo lo que ayudó el París también para que eso sea así, ¿no? Por todos los fichajes, los movimientos que hizo, y creo que eso hace más competitivo también a la liga, y que los demás equipos también se refuercen y se hagan más fuertes para querer ganar al París, querer ganar la liga. Así que conozco, va a ser una experiencia nueva para mí, obviamente, después de tanto tiempo en un lugar, nuevos contrarios, nuevo estadio, pero muy, muy feliz de poder hacerlo. Buenos días, David Ibáñez de Mediaset España. Felicidades, Leo, por tu fichaje, y me alegra verte más sonriente hoy que el otro día en Barcelona. ¿Qué le dirías a los socios y aficionados del Barça que hoy están viendo esta rueda de prensa? Muchos están tristes. Nos han dicho muchos que no quieren enfrentarse a ti en un posible partido en Champions. ¿Tú quisieras evitarlo también eso? ¿Y qué mensaje les envías a esas personas de aficionados del Barça que están tristes hoy? No, bueno, yo antes de irme sin saber dónde iba a ir, se lo dije
al aficionado que del Barcelona, que siempre voy a estar agradecido por el cariño. Esa es mi casa, estuve de chiquito ahí, fueron muchísimos años, muchas cosas vividas, buenas y malas. Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions, porque me conocen, porque saben, repito, como dije el otro día, que me gusta ganar, que soy un ganador y quiero seguir cumpliendo objetivos. Repito otra vez, no tengo duda y no tenía duda que el París tiene los mismos objetivos de ganar, de seguir siendo más grande y de seguir siendo más grande como club. Y nada, no sé si nos vamos a enfrentar, por un lindo va a ser, si no llega a pasar, por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda, y por otro lado va a ser muy raro, ¿no? Volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero bueno, esto es fútbol y puede pasar y veremos. Buenos días Leo, buenos días presidente, Giorgia Cenni, Sky Sport Italia. Siempre se decía que tú nunca habrías salido de tu comfort zone. Ahora estás aquí en una nueva etapa. Te pregunto qué hay del Leo que jugaba en los infantiles de Newell's, en los campitos, con deseos y sueños ahora, si habrías podido soñar con eso. Y para el presidente le pregunto, ¿cuándo ha empezado a comprender que todo eso habría sido posible? Hablando con Leonardo, ¿cuándo habías dicho, sí, ahora podemos llevar a Leo Messi a París? Muchas gracias. Bueno, obviamente que cambió muchísimo, ¿no? Crecí a nivel futbolístico, a nivel de persona, pasaron muchísimos años. Agarré mucha experiencia, tuve mucha vivencia, buena, mala, y eso me hizo crecer como deportista, como persona sobre todo. Y lo que sí puedo decir es que tengo la misma ilusión y la misma gana que cuando era un nene, que amo el fútbol, me encanta jugar, me encanta ganar y que lo voy a intentar todo y voy a dejar todo porque así sea, por dar lo mejor y por intentar de conseguir los objetivos. I think, as I said earlier, there was a great desire between both sides to make this happen, and it was true. It was very quick when Leo decided to leave Barcelona, or to finish with Barcelona. I mean, the discussion started, and it was the desire of both sides that we want to sign, and we are here. Thank you. Hello, Laura Scott from the BBC. A question for the President and then to Leo. For the President, there's a lot of people wondering how you can afford to have such an amazing squad and stick within FFP. Can you tell us, please? And to Leo, I wonder how influential that phone call was that you had with Pochettino and how much he convinced you to come here and what was said. Well, regarding the financial review, I will just make it very clear, and thank you very much for your question. Actually, I was waiting for it, and it's a very great question. For us, always, as we said, we follow the financial fair play regulation from the day one that we started until the end. We're gonna always fulfill the regulation of the financial fair play. Before we do anything, basically, we look at with our commercial people, with financial people, with legal people. So as soon as, if you see that we're signing Leo, that means we have the capacity to sign him. If not, we're not going to sign him. We're not going to promise something we couldn't, so we know that we could sign him. And I think today, as you can see, what Leo brought also bringing to the club, it's a huge. And that's, I think, what you as media need also to focus on. It's not just only the negative side, let's say, but I think there's a lot of positive he's bringing to the club, and you can see in everything in the term of commercial, in terms of social media. It's amazing, honestly. He's, a big asset for the club. The club being increased in every single part of the club in terms of commercial. Unbelievable. 3 days. Later we'll maybe give you some numbers. You're going to be shocked, honestly, in the numbers that we have. I hope Leo will not ask for more salary, but it's like. But I think we have really, fantastic.
it's true that always we look at financial fair play and always will fulfill the financial fair play regulation. Thank you. Bueno, como dije antes, obviamente todo el vestuario, el cuerpo técnico influyó y mucho. Cuando se iniciaron las conversaciones y cuando vimos que era posible, lo primero que hicimos fue hablar con él, porque tengo una relación, porque lo conozco hace muchísimo tiempo, y el hecho de que seamos los dos argentinos, eso facilita mucho las cosas también. Hay una cercanía y obviamente que hablamos y estuvo todo muy bien desde el principio, y como dije, vuelvo a repetir, obviamente el cuerpo técnico y el plantel que tiene el París hizo mucho para yo elegir también este club. Président, c'est là. Bonjour, félicitations d'abord. Léo, bienvenue. Président, ce travail depuis des années, le fruit de ce travail, il n'y aura pas que le PSG qui va bénéficier de tout ça, il y aura aussi le football français, la Ligue 1. Comment vous voyez les retombées de tout ce travail, de ces arrivées, de ces transferts sur le football français et la Ligue 1? Je pense aujourd'hui, j'aime pas on parle de nous, mais je pense avec tous les squads qu'on a aujourd'hui, les joueurs, avec le club Paris Saint-Germain, je pense le championnat aussi monté le niveau. De droit de télé, j'espère, aussi, de commerce partner aussi, commercial partner. Je pense que tout ça, c'est vraiment monté parce que je pense que tout le monde maintenant veut voir Paris Saint-Germain, regarder Paris Saint-Germain, le match de Paris Saint-Germain. Ça veut dire monter tous les autres clubs. Même quand on joue à l'extérieur, honnêtement, je veux remercier tous les présidents qui m'ont appelé ou m'ont envoyé un message pour remercier l'arrivée de Léo. Je pense vraiment que je sentais beaucoup, vraiment beaucoup, cette fois, support pour Paris Saint-Germain, parce que j'espère, tout le monde le sait, qu'est-ce qu'on fait. C'est pas seulement pour le club, mais on fait pour la France aussi, pour la Ligue 1. Ici, je veux remercier aussi Vincent Labrune, honnêtement. Chaque fois, ils m'aident, tous les clubs, spécialement aussi nous, pour supporter le club. Honnêtement, on a la chance aujourd'hui, on est là pour monter, pour travailler, comme je disais tout à l'heure. Le travail va commencer aujourd'hui pour tout le monde, pour nous, pour l'autre club, pour la Ligue, pour la ville à Paris. Parce que je pense, qu'est-ce qu'on fait nous pour le club, pas seulement pour le club, mais aussi pour la ville. Tout le monde veut profiter au bénéfice de ça. Merci. Deux dernières questions. Philippe Sansfourche pour RTL. Bonjour Président, bonjour Léo, bienvenue à Paris. Vous l'avez dit il y a encore quelques jours, vous imaginiez finir votre carrière à Barcelone où vous avez tout gagné. On imagine que sur le plan sportif, le challenge ne vous effraie pas. Est-ce que finalement, le plus grand défi pour vous, après plus de 20 ans passés à Barcelone, c'est un défi de vie, de changement de pays, de culture, d'une nouvelle langue pour vous, pour votre famille? Est-ce que c'est ça, finalement, votre plus gros défi aujourd'hui? Sí, la verdad que sí. Cuando hablé con Leonardo, lo único que le dije era que esperaba que mi familia pueda estar bien, que se pueda adaptar rápido a la ciudad, al país. Obviamente para mí es una experiencia nueva, pero estoy preparado, tengo muchísimas ganas. Al final el fútbol es igual en todos lados. Tengo compañeros y amigos dentro del vestuario, que eso me va a facilitar el poder acostumbrarme rápido a mis nuevos compañeros. Y repito otra vez, estoy muy ilusionado, muy feliz, con muchas ganas de iniciar esta nueva aventura, ganas de ir a entrenar, de conocer a mis compañeros, de poder tener contacto con ellos y de poder entrenar, jugar y
y arrancar. Es verdad que es todo nuevo para nosotros, pero estoy preparado a nivel deportivo y a nivel familiar también va a ser una experiencia hermosa. Estamos en una ciudad espectacular y la vamos a disfrutar también, así que estamos tranquilos y felices. Bonjour, Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Une question pour Messi. Il y a 4 ans, Verratti aurait pu venir au Barcelone. Vous aviez cette envie aussi. Vous le retrouvez ici à Paris 4 ans après. Est-ce qu'il peut être ce qui a été Xavi ou Iniesta au Barça pour le Paris Saint-Germain? Sin duda que viene demostrando que es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo en su posición. Que es verdad que en el Barcelona se le quiso mucho y muchos años. Y hoy nos toca que sea al revés, que yo venir acá para jugar con él, así que, como dije, a nivel de él es un fenómeno, lo pude conocer como persona también y es un chico espectacular. Como dije recién, no solo Marco, sino todo el vestuario, son los mejores del mundo los que están, cada uno en su posición, tienen grandísima plantilla y bueno, ojalá yo pueda ayudar y aportar lo mío para que juntos podamos conseguir el objetivo tan deseado que es de Paris Saint-Germain y mío a nivel personal también. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Je vous prie. Viene, viene a mí. Tiro. Ahora vamos. Bien, hombre, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, hombre? Señora. Muchísimas gracias, te quiero desde ya. Vos no sabés, para mí que vos vengas acá hay una cosa, me hiciste llorar como loco. Yo lo vuelvo loco, hace 12 años, ¿sabes qué? Hago un quilombo con vos, me vestí de vos, después quiero que me tengo una careta hecha con vos, mitad de cosas. Siempre todo acá, viste, me vuelve. Y entonces todo lo que sí, o sea, así, fui manchando y se hizo un quilombo. Y yo esto, porque el Francho está diciendo, bueno, no te digo, no te quiero dar nada, pero todo lo que necesites, si querés con tu familia, no sé, te voy a dar, no sé si te puedo dar mi carta. Bueno, el Fideo que Ángel me conoce bien, para lo que quiera, no sé, para ellos, yo tengo hijos, nietos, si lo querés con tu mujer, digo, lo que todo ahora puede ser, no te voy a ver, pero digo, en serio, si necesitan algo, yo hace 1000 años que estoy acá y digo, tengo hijos, nietos, y conozco las escuelas, cualquier cosa, todo lo que necesitan les dejé mi carta. En serio, con toda, no te voy a joder nunca, ni con toda simplicidad y todo. Lo único que después me quiero hacer una foto. Ahora nos vemos. Un abrazo. Esperamos aquí, tiempo que los periodistas estén listos para hacer cosas. Vale. Sí. Este es Omar Fonseca, Omar Fonseca. Alors on peut dire aux supporters du Paris Saint-Germain s'ils nous entendent dehors, on voit le collectif Ultra Paris, on vous entend, on vous voit. Sachez que dans quelques minutes, Léo Messi va venir vous voir. What a moment that's going to be. We can see the ultras have arrived outside the stadium. We're inside the stadium and we can hear the noise from outside.
It's you've just heard the first words of Lionel Messi as a Paris Saint-Germain player. Nasser Al-Khelaifi, the club chairman and CEO as well, saying what he had to do to present his new player. We're going to have a look back at all the main themes and all the main words that were said during that press conference. And we're also going to say to our fans outside the stadium, Leo is coming. Stay there. Alors déjà, on a envie de vous dire, on est très heureux de vous voir, le collectif Ultra Paris, on vous voit, les ultras, les supporters parisiens, ceux qui sont là depuis ce matin. Avec Roby, on est à l'intérieur du Parc des Princes et on entend les tambours, on voit vos deux mains, on voit vos drapeaux, on entend vos chants. Sachez que vous n'avez plus longtemps à attendre, il arrive Léo Messi, il ne va pas tarder à venir à votre rencontre et merci à vous d'être venus. L'Argentin qui sort d'une conférence de presse, Roby, tout sourire, où c'est le bonheur d'arriver ici dans la capitale qui règne, clairement. Absolutely, we know. And just very quickly, a point on the ultras of Paris Saint-Germain and the atmosphere that there is inside this stadium. We have a lot of new faces, a lot of new eyes on Paris Saint-Germain today, thanks to our new signing, Lionel Messi. You will see when he goes out the passion of the supporters, the passion that's inside this stadium every home game. It is something very, very special, one of the best atmospheres in all of European football, and you'll see that in a few moments' time. Et oui, dans quelques minutes, vous allez voir Léo Messi arriver à la rencontre des supporters parisiens. Il a dit, Léo Messi, à ceux qui se demandent est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il ne l'est pas, il a dit simplement un petit entraînement, une petite pré-saison. Roby, il va falloir le faire parce que il va falloir se remettre dedans physiquement après les vacances, bien mérité après le titre en Copa América, tout comme nous, nos Sud-Américains. Mais la joie et la hâte de retrouver ses nouveaux coéquipiers, le staff technique, de découvrir les nouveaux entraînements du Paris Saint-Germain, ceux qui vont l'accompagner. Voilà, c'est le plaisir de jouer qui va l'animer et surtout son envie de gagner. Il a été clair, Léo Messi, le plaisir avant tout. Exactly, he said he is more motivated than ever to be a part of this, to make this happen, and it's going to be a season, an incredible season for him. And I'm pleased to say, to do a little debrief of everything that was said in that press conference, we're joined by Guillaume Balaguer, who not only is the official biographer of Mauricio Pochettino, but also a certain Lionel Messi. Guillaume, thank you very much for joining us. A pleasure to have you here. Did I just walk in front of the camera, did I? You maybe did, but that's okay. Alors moi je parle en français, mais Roby va se charger de la traduction aujourd'hui. Donc on est avec Guillaume Balaguer, donc qui est un auteur, un journaliste, un spécialiste du football, notamment espagnol, qui a signé des biographies de personnes qu'on connaît bien, Mauricio Pochettino par exemple, ou un certain Léo Messi. Roby, je te laisse la parole. C'est en anglais aujourd'hui. Okay, well, we know what was said. We'll have a chat about what was said in the press conference in a moment. But perhaps first of all, Guillaume, you've been following this. I knew you were on holiday. And you had to quickly leave the holiday and get to Paris very quickly. Do you know how many tickets of the festival, the Edinburgh Festival, I lost? About 10. Nous aussi. Yeah, we were heading on holiday as well, not together, but how big is this? I mean, just try and sum it up, and you've sacrificed your Edinburgh Festival tickets, but how big is this for the world of football? It is a page turner. It is a new chapter. Quite clearly, the arrival of Neymar was perhaps the first step in that direction, in which clubs like PSG had to be considered seriously by the biggest players in the world. So at the time where Leo needed to move out, and we know that wasn't his first intention, but once that happened, I don't think there was much doubt that this was the place to be. Alors en effet, moi je vais faire la petite traduction. C'est vrai que c'est un grand pas, un grand marque-page dans l'histoire du football et du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il a été annoncé qu'il changerait de lieu, finalement il n'y avait plus vraiment de doute sur la destination. Le Paris Saint-Germain est the place to be. Finalement le Paris Saint-Germain, c'est ça? Paris, c'est le lieu à être. Oui, où il faut être, oui. Où il faut être. The place to be. Pour ceux qui nous rejoignent, on est avec Guillaume, donc il est le biographe de Lionel Messi, qui est spécialiste donc du football espagnol et de certains de nos Argentins très connus. Pendant ce temps-là, juste pour vous préciser, avec Roby Thompson, nous sommes ici en direct du Parc des Princes, à l'extérieur, des milliers de supporters et d'ultra parisiens qui attendent Léo Messi. Juste pour vous donner un court programme, vous les voyez. Dans quelques instants, il va y avoir les photos officielles. On va tout vous faire vivre de l'intérieur, sur le bord du terrain. On va aller en direction des fans où Léo Messi va aller à leur rencontre. Exactly, you're not going to miss anything. Lionel is just debriefing with the president as well at the moment, probably having just a little quiet moment with the family as well in the president's office, and then he will be out for more official photos. We're going to bring you all that. You won't miss anything. He's going to go out and see the supporters, and then hopefully he'll come here and have a chat straight with you as well. A question for Guillaume, because you followed the career, you know
there was a big moment when Neymar left, and you mentioned it, when Neymar came to Paris Saint-Germain. What role do you think Neymar, maybe Ángel and Leo Paredes played in getting Leo here? Because we know as soon as when he announced he could leave Barcelona, everyone would have gone, okay, let's go. What gave Paris the edge, and was it the playing squad, and was it the players that he knows here? No doubt. He explained it, I think, a couple of times in the press conference that you follow very closely, in which he was basically saying the coaching staff, the players, son mon ami. So you've got the possibility of coming into a place that you know, where you have to say Spanish is kind of the unofficial language. Well, it's unofficial. Unofficial. It's unofficial, but it is the language. Yeah. Oui, c'est vrai. Beaucoup de Sud-Américains notamment et d'Espagnols, c'est vrai, dans le vestiaire. Pochettino, lui a parlé avec Messi pour téléphone. Il dit que c'est le lieu. C'est le lieu où il faut être. C'est le lieu. C'est la famille. Yeah, oui. But I'm curious. I'm going to be privileged to be talking to Leo in a little bit, and I think one of the questions is going to be, when you rang Pochettino, when it became clear that he had to leave, and on following your line, your question, obviously Pochettino is an important part. They know each other for a long while. But what was it like? Was it like, hola, Mauri, soy Leo? 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 ¿Qué Leo? ¿Cuál de los? Which one of the Leos I know it's you? Because it must have been a surprise to Pochettino to receive that call. Mm-hmm. But then the connection is there. And as you know very well now, Mauricio Pochettino is somebody that kind of hypnotizes you and seduces you and brings you into his side and just makes you believe in him. And obviously the improvement, despite what happened in the league, I think is for everybody to see since he arrived. On a une Léo connection ici, non? Leonardo, Leo Paredes et maintenant Léo Messi. Pas mal. The three Leos. Ouais. Yeah, he was told as well, come and be the third Leo. And he said yes. Bah oui. On a tous dit yes. No, I think that's a It's important, and we've seen that, to talk about a moment about Mauricio Pochettino as well, because as you say, we work closely with him. We see him that the idea of a team and family is the most important thing. He wants to create this element of the players believing in each other, relying on each other, counting on each other, and that's the club. And everything that's outside of that is not part of this tight-knit network, well, leave it out. But to bring in Leo, I still can't believe it's true, Leo Messi, to have him part of that tight-knit thing, it's that's so important to him. That is essential. One thing that Pochettino does very well is to get the best of players. He gets into the heart of the players, the head and the heart. So he's in the head, he's like, right, this is what I'm going to do with you, and this is what you should do for us. Yep. Je vous coupe, mais parce qu'on voit Léo Messi. On revoit Léo Messi qui va pas tarder à aller voir les fans. Allez-y. No. And to get to the heart, and this is a play that, as you can see, emotionally. I want to achieve special things here with Paris Saint-Germain, because you don't get to this level without being a fierce competitor, do you? Yeah, fierce competitor. Perfect description for Leo Messi. He wants to win everything. So you wouldn't go to a team that was progressing. He's thinking perhaps of his last 2 years of his elite career. Maybe after Qatar, we'll see if you convince him to stay an extra year. But we're reaching the end. And he's a fierce competitor. Now, to show that, in the past, it used to be by just playing and making sure that everybody stands at his level. Now, he feels mature enough to actually tell people what to do and how to improve, and what they have to do also to improve, to make Leo himself better. So he's vocal, as well as, obviously, you'll see it in training, you'll see it mostly in matches. He'll just demand a lot of everyone. Oui, c'est vrai que Léo Messi est l'homme qui veut tout gagner, qui veut continuer à progresser, et quand on voit les progrès
progrès du Paris Saint-Germain, notamment sur les 2 dernières années. Et le projet ici, fondé dans la capitale, on n'a plus de doute sur le fait que Léo Messi et le Paris Saint-Germain seraient un mariage parfait. D'ailleurs, il en a parlé il y a quelques instants, si vous nous rejoignez. En conférence de presse, il l'a dit, c'est vrai. Alors, je vais m'entraîner, j'ai hâte d'aller à l'entraînement, j'ai hâte de partager les choses avec mes coéquipiers. Mais ce qui m'anime, c'est d'abord le plaisir de jouer et ensuite l'envie de tout gagner, l'envie de tout remporter. Et par cette constater que le projet parisien qui allait, lors des 2 dernières années consécutives, notamment dans le dernier carré de la Champions League, porte très haut ce projet. Et avec Léo Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain, ce sera encore plus le cas. Pendant qu'on vous parle, on vous rappelle, on est en direct, beaucoup de choses à venir, on aura même des surprises tout à l'heure. Eh bien, Léo Messi qui pose avec les enfants de la fondation qui sont là, donc Robbie, et puis il va aller rencontrer les fans dans quelques instants. That's right, he's going to head outside and meet the ultras and all the Paris Saint-Germain supporters. There are thousands of them outside the ground, but important to highlight this moment as well because the Paris Saint-Germain Foundation does great work in the Paris region, all across France, in Africa, everywhere. It's something very, very special to the heart of the chairman and CEO, Nasser El Khalifi, as well. And to see the kids of the foundation, for them to be invited to this party as well, that's special. Alors Laure, je crois qu'on a retrouvé notre envoyé spécial. Je vois Léo qui va quitter la pelouse, ça veut dire qu'il va aller voir les supporters, c'est ça? Eh bien, je ne sais pas si Laure m'entend. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Yes. J'ai laissé la caméra sur Messi, c'est mieux quand même. Très bien. Dis-nous, qu'est-ce qui va se passer là? Donc il vient d'enchaîner toutes les photos. Il est allé saluer les enfants de la Fondation Paris Saint-Germain. Il a fait une photo avec eux et là il va aller saluer les supporters qui sont nombreux, ceux qui ont fait des chants tout à l'heure avec moi devant le Parc des Princes et qui attendent ça avec impatience. Mais c'est moi, Laure, où on a l'impression que même les journalistes sont en effervescence. Non mais c'est la folie. J'ai entendu des petites embrouilles en conférence de presse, c'était magique aussi. Il y a beaucoup de tension, tout le monde veut être là au bon moment, tout le monde veut avoir la bonne photo, donc voilà, ça se bagarre un peu aussi. Ça va, c'est pas non plus la cohue, mais on va dire que bon, chacun met des petits coups d'épaule. Well, everyone wants a piece of the action, don't they? Law just saying there's some incredible scenes with journalists and everywhere, all wanting to get as close as they can. Thank you, Guillaume, for joining us. A real pleasure. We're going to enjoy this moment. Plaisir, avec plaisir. Avec plaisir. Bah, très bien. Merci beaucoup et on va vous laisser, vous qui nous suivez, profiter, notamment les supporters parisiens. Je pense que c'est des moments historiques. Le sextuple Ballon d'Or qui va s'avancer et rencontrer ses supporters. C'est un moment qui promet d'être bouillant. Moi, j'ai envie qu'on profite de la bande son. Absolutely. This one we will leave version originale, as we say in French. Enjoy this and this first moment. If you look back and you think about the moments when Neymar, when Buffon, when Zlatan were presented to the fans of Paris Saint-Germain, well, think about it when you see what's about to happen next. Ça paraît fou, mais l'histoire d'amour entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain commence maintenant. I'll go here, then you go. I go back. You go alone. Okay. Huh? Ready? Wait. The jersey. The jersey. بسرعة. Ça va? She's our women football before. Now Canal Plus. Welcome in Paris. Our fans. J'ai dit, ça me combien de gars là? خلي الشرط بحط الفانيلا معاه واطلع بسوي الفانيلا معاه وبعطى اياها. يصور هذا؟ ايوه بس وانا بطلع. Là vous sortez vite fait comme ça. Tu vas t'installer como eso. Después él va a salir y tú saludas un poco a la populación y él se va.
coupe un peu, 2 secondes. 2 secondes, on va... Voilà, on va appeler ça dans la salle de télévision, ça va. Los aficionados de una tribu que una por la izquierda. Toda la tribu por la izquierda. Ah, claro. A nivel futbolístico, no se escucha solamente más que todo eso. Barcelona más difícil porque le ponen arriba. On commence les interviews maintenant? Vamos directo. Podemos hacer ça. Donc, Anthony, on va commencer les interviews maintenant? On peut commencer les interviews maintenant ou après? Vamos directos a... Bebe una cosa rápidamente y después salimos. Para que se organizan bien. Okay, well, welcome back. If you're just joining us to the Parc des Princes, there you can see Lionel Messi has just been out to visit the supporters of Paris Saint-Germain, the ultras, the thousands of fans who have been outside the stadium and at the airport and the hotel and Paris Saint-Germain's headquarters as well. For the last 48 hours, it's not only the cameras of the world, but all of Paris's football fans have come out here. You can see the scenes there at the bottom there of your screens, those numbers, the masses of people that were here just to catch a glimpse of the 6-time Ballon d'Or winner, the new Paris Saint-Germain player. That was something a little bit special. C'est incroyable. Moi, j'ai envie de